mga bata? Ako'y Teacher LJ. Amo ini an aton ikatulong nga leksyon, ha ikapat nga quarter ha Science 3. Han nakalabay nga leksyon, aton nahibaruan an magkadurudilain nga lawas katubigan ha aton komunidad. Amo ini an sapa, dagat, salog, danaw, kadagatan, lanaw, ngan burabod. Aton pamatian an usa nga kanta. Reduce, reuse, recycle, malaksi pagtunan. Mga plastik nga gamit, recycle kahuman. Buhi ngan diri, buhi nga butang. Haaton kalibungan, diri apusaran. Reduce, reuse, recycle, malaksi pagtunan. Mga plastik nga gamit, recycle kahuman. Mga tanungan hayop aton protektaran. At amanon higugmaon aton kalibutan. Kada Abril 22, itong tuig, aton ginsasalin urog an Earth Day. Ini in pagpahinumdum ha aton nga tanan han importansya han 3 R's: reduce, reuse, recycle, nga ang sakto nga pagprotektar han aton kalibutan. Ang tawo nga nan iba pa nga buhi nga butang inadepende gihapon ha mga diri buhi nga butang. Yana aton mahibabaruan an mga buhi ngan diri buhi nga butang ha aton kalibungan. Andaman niyo siya nga module ha Science 3 ngan lapis o ballpen. Andam na ba kamo mga bata? Maupay kun sugad. Hapahina 20 hiton module, igsurat ang tinuod kun sakto ang pahayag. Ngan diri tinuod kun diri. Igbutang halinya an imo baton. Siyahan, makikit-an ang bato ha aton kalibungan. Tinuod o diri? Ang sakto nga baton? Tinuod. Ikaduha, an manok in buhi nga butang. Tinuod o diri? Tinuod. Ikatulo, makikit-an an pato hapand o lanaw. An baton? Tinuod. Ikaupat, an isda makikit-an ha iba-iba nga lawas katubigan. Tinuod o diri? An baton? Tinuod. Yana, kitaa an ladawan. Ano-ano nga mga butang an imo makikit-an ha ladawan? Ako na'y baruan nga an blank sugad ang tanom ngan hayop makikit-an ha palibot ngan ha katubigan. Damo nga blank an makikit-an ha palibot sugad diton bato, hangin, tubig, ngan iba pa. An sakto nga baton, an buhi nga butang, sugad ang tanom ngan hayop, makikit-an ha palibot, ngan ha katubigan. Damo nga diri buhi nga butang, an makikit-an ha palibot, sugad diton bato, hangin, tubig, ngan iba pa. Yana, balika an ladawan, habag uko nga pag-aradman, ha pahina 21. Iglista an mga butang
ngan igrupo kun buhi o diri buhi nga butang. Ansyahan nga baton ginhatag ha imo. Amo ini ang mga buhi nga butang. Pato, isda, ayam, misay, tamsi, ngan puno. Ang diri buhi nga butang, amuan, dampog, tubig, ngan bato. Hapahin na 24 hiton module, igrupo ang mga butang kun buhi o diri buhi nga butang. Igsurat hasakob hiton lidong. Bato, puno, tubig, ayam, ngan misay. Ang buhi nga butang, amuan, puno, ayam, ngan misay. Ang diri buhi nga butang, amuan, bato, ngan tubig. Nabaton mo ba yung eksakto ang buruhaton? Great job! Para ha kadugangan nga buruhaton, haimo kalugaringon komunidad, ano ang iba-iba nga buhi ngan diri buhi nga butang nga imo makikit-an. Paglista malima. Damo an ato nahibaruan nga mga butang nga buhi ngan diri buhi. Hinaot unta nga aton paghirutan an aton mga karikuhan ha aton kalibungan. Dinhi nagtatapos an aton ikatulong nga leksyon ha quarter 4 ha science 3. Ako otro, hi Teacher LJ. Ngan ini Antak TV. Tatak-takloban para hanwaray nun nga kabataan.